खुलासा करदेले देखो कैमरा आगे आजिकाली समस्त ठकुଛନ୍ତି दुनिया को समस्त ठकुଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ଗଲେ ବି ସିଏ ଠକୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆମ ଥୋଡେ ଅଧିକା କିଛି ଗଲେ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା ଆମେ ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 7 ଟଙ୍କା ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଠକୁଛନ୍ତି କିଏ ନ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସବୁ ଠକୁଛନ୍ତି এটা ঠিক এটা देखा समुद्र पहुंचो हां आको काटिया पूर्व पहुंचू ना तुम दुकान भिडियो बन नेला यूट्यूब छाड़ देवी आको वायरल करबनी से 10 मिनिट देलो 10 दिन देला वायरल होबनी वाओ ये लुकिंग सो गॉर्जियस ए कर लाग दे ए चौसड़ा कर नागले कर देखा दे बस रोमांटिक हीरो देखो आगे से वीडियो में रोमांटिक हीरो नहीं मस्त लगे मिलियन मिलियन व्यूज हो यस समझ रहे हो आप समझ रहे हो फाइनली बर्तमान आम पाखे अच्छे मिस्टर रोमांटिक हीरो से बर्तमान रोमांटिक लुक रे बर्तमान से आमको जाड़ी दउछंती ठीक अछि से बर्तमान जीवे रोमांटिक गीत गावे वाह अच्छा भल लागु जाओ आम घरे रोमांटिक हीरो मानिया पड़े पाकाई आ पाकाई को क्या कथा कौन दुकान केमती कौन व्यवसाय चलती को व्यवसाय भलो चलछि भल चलती मु सुनिया कौन लोक तुम ठकुच ना कौन सुनिया ठकने आजिकाली समस्त ठकुଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ନ भाई देख लो खुलासा करदेले देखो कैमरा आगे आजिकाली समस्त ठकुଛନ୍ତି दुनिया को समस्त ठकुଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ଗଲେ ବି ସିଏ ଠକୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆମ ଥୋଡେ ଅଧିକା କିଛି ଗଲେ पाकाई खुलासा करदेले देख ना दे भाई पाकाई खुलासा करदेले समस्त ठकुଛନ୍ତି ता माने ता देबा भी ठकुଛନ୍ତି 100% बस सिए 10 टଙ୍କା खर्च कला 20 टଙ୍କା नेला ଆମେ भाई 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 7 ଟଙ୍କା ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଠକୁଛନ୍ତି କିଏ ନ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସବୁ ଠକୁଛନ୍ତି এটা ঠিক এটা পয়েন্ট কথাটা কইলা ঠিক হেনে বিটা এত ঠকিয়াটা ঠিক ন যা এতে কিଏ ଠକିଲା দেখি লুক দেখি ঠকা ଲୋକ କାହିଁକି ଏତିକି ନେଇ हो ଯେତିକି ନେଇ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଟା କର ଯେତିକି ତାର ମୋ ପରିମାଣ ଜିନିଷଟା 7 ଟଙ୍କା ନିଅ ବାସ୍ ତମେ ବି ତମ ପାଟି କଟ ହଁ ହଁ ତମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଲାଭ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ନବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ପଇବ କରି ଆସ ହଁ 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 ଓକେ ଅନ୍ୟାୟର ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଚାଲିଛ ঠিক চলো যাও তুমি চশমাটা পিন্ধো কিন্তু চশমা পিলা রোমান্টিক হিরো যাও গো ভাই চশমাটা মস্ত লাগছে এ ব্যাগ চেন ঝুলা আছে দেড় ঘন্টা পরে মো সিরিয়াল পড়লা 1.5 ঘন্টা পরে আমি ছর হচ্ছে রবিবার যেহেতু আজ প্রবল ভিড় পরে